श्रीमते रामानुजाय नमः। जयति रघुवंशतिलकः कौसल्याहृदयनन्दनो रामः। दशवदननिधनकारी दाशरथि पुण्डरीकाक्षः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः। शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम्। अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्। रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकबह्निं जनकात्मजायाः। आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम्। आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेदप्राच्येत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मनः। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा। स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक्तिवत्यादरात्। वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं वदु। जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम्। संसारं सविहाय गच्छति पुनान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगत समास सन्धियोगं सममधुरप्रणतार्थवाक्यबद्धम्। रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसस्ववधं निशामयध्वम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे। मध्ये पुष्पकमासिने मणिमये वीरासने संस्थिताम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी। पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी। जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा। अजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणात्मना। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावन ज्ञानघन। जासुहृदय आगार राम सरचापधर। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन। जासुहृदय आगार राम सरचापधर। श्रीमते रामानुजाय नमः।